KPU memperbarui hasil rekapitulasi nasional suara pada Pilpres 2024. KPU sudah melakukan rekapitulasi nasional di 36 provinsi, sisanya 2 provinsi belum terrekapitulasi. Rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional digelar di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat Jakpus. Hingga Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024, rekapitulasi sudah tuntas untuk 36 provinsi dan luar negeri. Batas rekapitulasi di KPU diketahui yakni besok, tanggal 20 Maret tahun 2024. Dari hasil rekapitulasi di 36 provinsi ini, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 34 provinsi. Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 36 provinsi yang sudah dilakukan KPU disusun berdasarkan urutan selesai rekapitulasi hingga Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024. 1. Yogyakarta, Anies Muhaimin meraih 496.280 suara. Prabowo Gibran meraup 1.269.265 suara. Ganjar Mahfud meraih 741.220 suara. 2. Gorontalo, Anies Muhaimin meraup 227.354 suara. Prabowo Gibran meraih 504.662 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 41.508 suara. 3. Kalimantan Tengah, Anies Muhaimin mendapatkan 256.811 suara. Prabowo Gibran meraih 1.097.070 suara. Ganjar Mahfud meraup 158.788 suara. 4. Bali, Anies Muhaimin meraih 99.233 suara. Prabowo Gibran meraup 1.454.640 suara. Ganjar Mahfud meraih 1.127.134 suara. 5. Lampung, Anies Muhaimin mendapatkan 791.892 suara. Prabowo Gibran meraih 3.554.310 suara. Ganjar Mahfud meraup 764.486 suara. 6. Bangka Belitung, Anies Muhaimin meraih 204.348 suara. Prabowo Gibran meraup 529.883 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 151.109 suara. 7. Kalimantan Barat, Anies Muhaimin mendapatkan 718.641 suara. Prabowo Gibran meraih 1.964.183 suara. Ganjar Mahfud meraup 534.450 suara. 8. Sumatera Selatan, Anies Muhaimin meraih 997.299 suara. Prabowo Gibran mendapatkan 3.649.651 suara. Ganjar Mahfud meraih 606.681 suara. 9. Jawa Tengah, Anies Muhaimin meraup 2.866.373 suara. Prabowo Gibran meraih 12.096.454 suara. Ganjar Mahfud meraih 7.827.335 suara. 10. DKI Jakarta, Anies Muhaimin meraih 2.653.762 suara. Prabowo Gibran meraup 2.692.011 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 1.115.138 suara. 11. Kepulauan Riau, Anies Muhaimin meraih 370.671 suara. Prabowo Gibran meraih 641.388 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 140.733 suara. 12. Nusa Tenggara Timur, Anies Muhaimin mendapatkan 153.446 suara. Prabowo Gibran meraih 1.798.753 suara. Ganjar Mahfud meraih 958.505 suara. 13. Kalimantan Selatan, Anies Muhaimin meraih 849.948 suara.
Prabowo Gibran mendapatkan 1.407.684 suara. Ganjar Mahfud meraih 159.950 suara. 14. Banten, Anies Mohaimin mendapatkan 2.451.383 suara. Prabowo Gibran mendapatkan 4.035.052 suara. Ganjar Mahfud meraih 720.275 suara. 15. Kalimantan Timur, Anies Mohaimin meraih 448.046 suara. Prabowo Gibran meraih 1.542.346 suara. Ganjar Mahfud meraup 240.143 suara. 16. Kalimantan Utara, Anies Mohaimin, 72.065 suara. Prabowo Gibran, 284.209 suara. Ganjar Mahfud, 51.451 suara. 17. Sulawesi Tenggara, Anies Mohaimin meraih 361.585 suara. Prabowo Gibran meraih 1.113.344 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 90.727 suara. 18. Jawa Timur, Anies Mohaimin meraih 4.492.652 suara. Prabowo Gibran mendapatkan 16.716.603 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 4.434.805 suara. 19. Sulawesi Barat, Anies Mohaimin mendapatkan 223.153 suara. Prabowo Gibran meraih 533.757 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 62.514 suara. 20. Papua Barat, Anies Mohaimin meraih 37.459 suara. Prabowo Gibran meraih 172.965 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 120.565 suara. 21. Riau, Anies Mohaimin meraih 1.400.093 suara. Prabowo Gibran meraih 1.931.113 suara. Ganjar Mahfud meraup 357.298 suara. 22. Sulawesi Utara, Anies Mohaimin mendapatkan 119.103 suara. Prabowo Gibran meraih 1.229.069 suara. Ganjar Mahfud meraih 283.796 suara. 23. Bengkulu, Anies Mohaimin mendapatkan 229.681 suara. Prabowo Gibran meraih 893.499 suara. Ganjar Mahfud meraup 145.570 suara. 24. Sumatera Barat, Anies Mohaimin mendapatkan 1.744.042 suara. Prabowo Gibran meraih 1.217.314 suara. Ganjar Mahfud meraih 124.044 suara. 25. Sulawesi Selatan, Anies Mohaimin mendapatkan 2.003.081 suara. Prabowo Gibran meraih 3.010.726 suara. Ganjar Mahfud meraup 265.948 suara. 26. Aceh, Anies Mohaimin meraih 2.369.534 suara. Prabowo Gibran meraih 787.024 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 64.677 suara. 27. Nusa Tenggara Barat, Anies Mohaimin meraih 850.359 suara. Prabowo Gibran meraih 2.154.843 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 241.106 suara. 28. Papua Selatan, Anies Mohaimin meraih 41.906 suara. Prabowo Gibran meraup 162.852 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 110.003 suara. 29. Jambi, Anies Mohaimin mendapatkan 532.605 suara.
Prabowo Gibran meraih 1.438.952 suara. Ganjar Mahfud meraup 234.251 suara. 30. Sumatera Utara, Anies Mohaimin meraih 2.339.620 suara. Prabowo Gibran meraih 4.660.408 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 999.528 suara. 31. Maluku Utara, Anies Mohaimin meraih 200.459 suara. Prabowo Gibran meraih 454.943 suara. Ganjar Mahfud meraih 91.293 suara. 32. Sulawesi Tengah, Anies Mohaimin meraih 386.743 suara. Prabowo Gibran mendapatkan 1.251.313 suara. Ganjar Mahfud meraih 160.594 suara. 33. Papua Tengah, Anies Mohaimin mendapatkan 128.577 suara. Prabowo Gibran meraih 638.616 suara. Ganjar Mahfud mendapatkan 335.089 suara. 34. Papua Barat Daya, Anies Cak Imin meraih 48.405 suara. Prabowo Gibran meraih 209.403 suara. Ganjar Mahfud meraup 99.899 suara. 35. Maluku, Anies Cak Imin mendapatkan 228.557 suara. Prabowo Gibran meraih 665.371 suara. Ganjar Mahfud meraih 186.395 suara. 36. Jawa Barat, Anies Cak Imin mendapatkan 9.099.674 suara. Prabowo Gibran meraih 16.805.854 suara. Ganjar Mahfud meraih 2.820.995 suara.